Guys, good afternoon guys. Magluluto tayo guys ng spaghetti. Ito po guys yung mga ingredients natin. Meron tayong bawang, meron tayong sibuyas, meron tayong hotdog guys, meron tayong Argentina corned beef guys, holiday guys na sausage, and holiday meat sausage. Ito guys, delicious guys na noodles guys. Mabibili lang ito guys sa Marianing Superstore guys. Ito guys, meron tayong Del Monte na Italian style, and then ito pong isa yung spaghetti sauce po na Del Monte. Guys, nagpapakulo na tayo guys ng tubig guys para sa noodles. Ayan po. Hintayin lang po natin kumulo guys. Lagyan po natin siya guys ng konting mantika guys, para po hindi manikit ang noodles. Ayan guys. Hintayin na natin guys kumulo. Kulo na guys yung tubig natin na pinakuluan guys. Pwede na po natin ilagay guys yung pasta. Po. Ayan guys. Ayan guys yan. Yan na natin guys. Ito po yung delicious guys na brand na noodles. Nasa Marianing lang po ito mabibili. Shoutout nga dyan po pala sa may-ari ng Marianing na one of the owner of the Marianing po is Ma'am Bing Mayor, at sa asawa niya po si Sir Jack. Shoutout sa inyo dyan sir, ma'am. Bantay-bantayan po natin para hindi po siya malunot po guys, para at least mas masarap po pag medyo tender po siya. Dakayin na natin guys. Sakay ano natin guys, lagay natin doon sa ano. Luto na po ang pasta guys na delicious ang brand. Mabibili lang talaga to guys sa Marianing Superstore. Yan guys. Yan lang guys. Yan guys, hugasan muna natin guys para lumamig. Yan guys. Yan po na guys, lagyan po natin ng konting mantika guys para hindi ko siya manikit guys. Yan guys. Ang brand po natin guys is Jolly Claro Palm. Mabibili lang ito guys sa SM Cherry. Meron din ito guys sa Marianing Superstore, kung saan po natin mabibili ang delicious na spaghetti. Guys, buksan na natin guys yung holiday. Sa Marianing Superstore din natin to guys binili guys. Marianing Superstore po. Sa Marianing Superstore guys, bukod sa bago ang paninda, mura pa po guys. Kaya doon na po tayo mamili guys. Guys, mag-umpisa na tayo guys, mag-isa. Pandarin natin guys ang kalan. Initin muna, tagalin natin, tapos lagyan natin ng konting mantika. Guys, lagyan natin ng konting mantika guys, panggisa guys. Yan guys. Bawang guys. Halo-haloin na natin guys. Papula-pulahin ng konti guys. Pag medyo pumula na guys, isunod naman natin guys ang sibuyas guys. Halo-haloin din guys. Guys, ilagay na po natin yung corned beef guys. Argentina corned beef guys. Sa Marianing Superstore din natin yan guys mabibili guys. Sa murang halaga. Sunod na natin guys ang hotdog guys.
Halo-haloin na natin guys. Para hindi ko siya guys manikit. Sauce. Del Monte po siya guys. Spaghetti sauce. Halo-haloin na natin guys. Yan guys, halo-haloin lang po guys. Lagyan na natin guys ng konting seasoning. Seasoning garnanors. Tapos po magic sarap po guys. At konting asin guys. Yan guys. Paminta guys. Pamintang pino guys. Brown sugar guys. Na natin guys. Pampadagdag po ng lasa guys. And then konting tamis pa guys. Tingnan guys kung ano po ang lasa niya guys. Okay naman guys, masarap na. Para medyo mas manamis-namis pa guys. Yan na guys. Ulit guys. Lutuin natin ulit guys. Saan ko na guys na maghalo nito guys. Ayan guys. Para mo pang may baba po guys yung sauce niya guys. Ayan na guys, naka-prepare na guys. Kain na tayo guys. Mga anak, kalikan na mga anak. Kain na tayo. Yan ang aming mga bata na papakainin. Ayan guys. Kain na tayo guys. Yum 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 guys. Tikman mo na, Jed. Balik ka na Tikman mo na dito. Jed, tikman mo na. Panonood ninyo ng mini vlog ko guys. Huwag ko kayo magsasawang manood guys. Salamat po.